वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम फिर बात करेंगे फ़लस्तीन पर। एक तरफ तो दुनिया की तवज्जो इस सारे मामले पे है ही सही, इसके साथ साथ जो एक फ्लोटिला जिसको इमदादी सामान लेके मुख्तलिफ किश्तियों के साथ गज़ा की तरफ रवाना था, काफ़ी दिनों से लोगों की उस पर नज़र थी। उसके बारे में भी गुज़िश्ता शाम से ये इत्तलात आ रही हैं कि उसके जो सारे वो फ्लोटिला था उसको इज़राइली फ़ौज ने रोक लिया है और ज़्यादातर लोग जो उस पे सवार थे, जिसमें पाकिस्तानी भी मौजूद थे और भी बहुत मशहूर एक्टिविस्ट मौजूद थे, उनको हिरासत में ले लिया है। इसके बाद भी ये इत्तलात आई कि बहुत से वेस्टर्न जो ममालिक हैं उनके शहरों में इस बात पर भी एहतजाज हुआ है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ अभी भी गुफ्तगू चल रही है। जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 20 नुकाती प्लान दिया गज़ा में अमन लाने का। प्लान जब आया तो शुरू में, जैसे इससे पहले भी हमने हफ्ते में बात की कि बहुत इसका खैर मकदम भी किया गया। दुनिया में बहुत से ममालिक का यही ख्याल है कि जिस किस्म की खून रेज़ी हुई है और नस्ल कुशी हो रही है गज़ा में, उसको रोकना अहम तरीन इस वक्त काम है। और उसमें कहीं से भी कोई मदद आए, कोई प्लान आए तो उसका खैर मकदम किया जाता है। पाकिस्तान भी शामिल है। जैसे ही ये 20 नुकाती प्लान जो था सदर ट्रंप का ये सामने आया तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी इसको खैर मकदम किया। फ़ॉरेन ऑफिस और जो हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उनकी तरफ से भी पैगाम आया। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता जब तफसील सामने आई तो पता चला कि जो मुज़ाकरात हुए थे अरब और मुसलमान ममालिक के साथ, जिसमें इस प्लान पर गुफ्तगू भी हुई, उसमें तब्दीलियां हो गई उसको पब्लिक करने से पहले। क्योंकि पब्लिक करने से पहले अमरीकी सदर की मुलाकात हुई जो इज़राइली वज़ीर आज़म हैं उनके साथ। ये इस बात का इंकशाफ जो है वो इसहाक डार साहब ने भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, इंटरव्यूज़ दिए जब ये सारा मामला सामने आया और उसके ऊपर तनकीद भी शुरू हुई। और ये बात अब वेस्टर्न मीडिया में भी रिपोर्ट हो रही है। बल्कि एक कहानी तो ये भी सामने आई कि जो कतरी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बहुत कोशिश की सदर ट्रंप से बात करने की और उनको ये मशवरा देने की कि आप अभी प्लान को पब्लिक ना करें, मगर सदर ट्रंप नहीं माने। मगर जैसे मैंने शुरू में कहा कि इतनी खून रेज़ी हो चुकी है कि इस वक्त सबकी कोशिशें यही हैं कि ये प्लान जो है कहीं ना कहीं इस पर कोई बातचीत का अमल शुरू हो जाए, मुज़ाकरात शुरू हो जाए, ताकि जो खून रेज़ी है, जो जंग है, उसको रोका जाए। इस कोशिश में अभी भी हम कह सकते हैं कि मुसलमान और अरब ममालिक भी लगे हुए हैं। हमास से मुख्तलिफ जो अरब ममालिक हैं उनके ऑफिशल्स की इस वक्त भी मुज़ाकरात हुए हैं, हो रहे हैं। और हमास की तरफ से भी ये ख़बरें सामने आई हैं कि वो चाहते हैं कि कुछ शराइत जो है इसमें तब्दील की जाए। कुछ ऑब्वियसली जो इसमें नुकात में तब्दीली की गई, ख़ास तौर पे जो इज़राइली वज़ीर आज़म की तरफ से, उससे बहुत से जो तनकीद न सिर्फ हो रही है इस प्लान पे, बल्कि ये भी तासुर जो है वो सामने आ रहा है कि ये अब ज़रा वन साइडेड हो गया है। ये इज़राइली फ़ायदा हो रहा है इस प्लान से और शायद फ़लस्तीनियों का इतना ना हो। पहले ही बहुत से हम कह सकते थे कि ऐसे लोग थे जिनको शकूक व शुबहात थे कि क्या ऐसा कोई प्लान अमन कायम करने के लिए वो कामयाब हो भी सकेगा कि नहीं। और जब से प्लान में तब्दीली आई है तो शायद ये जो खौफ है, जो शक है, ये बढ़ गया है। इन सारे मामलों पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शुजा नवाज़ साहब, सहाफ़ी हैं, वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मशहूर मुसन्निफ़ हैं और बहुत सी किताबें भी इन्होंने लिखी हुई हैं। वेलकम टू द शो शुजा नवाज़ साहब। सर, ऑब्वियसली प्लान सामने आ गया, किस तरह आप देख रहे हैं सर इसको, स्पेशली जो अब ऑब्वियसली तब्दीलियां भी हो गई और अब इसके ऊपर हम कह सकते हैं ना वे गुफ्तगू जारी है। गुफ्तगू जारी है और इरादे भी काफ़ी नेक है, लेकिन एक बुनियादी असूल सामने हमेशा रखना चाहिए कि जहाँ तक मोहतरम सदर ट्रंप का ताल्लुक़ है, जो आखिरी शख्स उनके साथ मिलता है उसकी बात वो मानते हैं। और ये
मुसलमान ममालिक के जो सरबराह थे, जो 8 ममालिक के सरबराह जिन्होंने सदर ट्रंप के साथ बहुत अहम मीटिंग की अक़वाम मुत्तहिदा में, उनकी मीटिंग के बाद नेतन्याहू की मीटिंग हुई वाइट हाउस में, और ज़ाहिर है कि वो जो प्लान इन्होंने दिया था, और ये डार साहब ने भी इसकी तस्दीक की है कि ये वो प्लान नहीं है जो हमने दिया था, क्योंकि उसमें तब्दीलियाँ आई, और एक BBC के सोर्स के मुताबिक 21 नुकात थे, और 21वां नुकात ये था कि नो एनेक्सेशन ऑफ द वेस्ट बैंक, और वो सदर ट्रंप पहले भी कह चुके थे कि आई विल नॉट अलाउ इजराइल टू एनेक्स द वेस्ट बैंक, लेकिन उनकी बात बिल्कुल सही नहीं थी, इसलिए कि उन्होंने इजाज़त दी है और इजराइल ने वेस्ट बैंक के 2 हिस्से कर लिए। वो E1 इलाका जो है जेरूसलम का, उसमें सेटलमेंट्स करने के साथ वो तैयारी कर रहे हैं कि वो पूरा वेस्ट बैंक ले लेंगे। तो अब और तफसीलात जो हैं वो अभी तक सामने नहीं आई कि आया ये जो ये इदारा होगा जो कि फ़िलिस्तीन को चलाएगा, जो गज़ा को चलाएगा, जब अमन आ गया तो उसमें कौन कौन शरीक होंगे। टोनी ब्लेयर का नाम है। टोनी ब्लेयर रीक्स ऑफ न्यू कलोनियलिज्म। ये इनफैक्ट द होल एपिसोड इज़ न्यू कलोनियलिस्ट के बाहर बैठ के फैसले किए जा रहे हैं फ़िलिस्तीन के बारे में, और मुसलमान मुल्क बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उसके साथ मिले होंगे। तो जो फ़िलिस्तीनी होंगे जिन्होंने सामने आना है, उनके नाम जब सामने आएंगे तो हमें पता चलेगा कि आया वो रिस्पेक्टेबल लोग हैं और एक्सपीरियंस लोग हैं। और मेरे जहन में 1-2 नाम आते हैं एकदम फ़ौरन। एक नाम आता है सलाम फयाद का, जो कि 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा है और जिसके साथ पिछले हफ्ते मेरी बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई। एक और है बशर मसर। उनकी अपनी बहुत बड़ी वो अमेरिकन पैलेस्टीनियन है, लेकिन बहुत बड़ी बिजनेसेस हैं मिडल ईस्ट में, और वो चला सकते हैं ऐसी एंटरप्राइज को। अगर गज़ा में आपने नई कंस्ट्रक्शन करनी है और सब कुछ करना है, तो ये देखना होगा कि कौन लोग होंगे जिनको ये शामिल करेंगे, और उसके अलावा वो कौन से दूसरे नुकात थे जो कि 8 मुसलमान ममालिक ने दिए थे, जो कि इन 20 नुकात में शामिल नहीं है। बिल्कुल सही। बट शुरू नवाज साहब, साथ सर ये भी तो अब सवाल उठ रहे हैं। आई मीन एक तरफ ऑब्वियसली जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे बड़े सवाल तो यही है कि चलाएगा कौन, ये कौन फ़लस्तीन होंगे। टोनी ब्लेयर के ऊपर तो खैर बहुत ही तनकीद हो रही है, जैसे आपने कहा न्यू कलोनियलिज्म का भी जिक्र। बट सर ये जो जिस किस्म की अब जिसको कहते हैं वीटो पावर भी दे दिया है इजराइल को कि वो फैसला करेंगे अब या वो ये फैसला करेंगे कि अच्छा अब हमने और अपनी फोर्सेस को पीछे बुलाना है कि नहीं, क्या हुकूमत सही चल रही है कि नहीं, PLA के रिफॉर्म सही हुए हैं कि नहीं, उनको बहुत वीटो पावर दे दिया है। जबकि दूसरी तरफ इन अ वे जो अगर हम कहें कि कोई डेमोक्रेटिक राइट हो फ़लस्तीनियों का, चाहे वो गज़ा के हों या वेस्ट बैंक के हों, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है इस डॉक्यूमेंट में। बिल्कुल नहीं है, और ना ही होगी, क्योंकि ये एक गैर जानिबदाराना पार्टी ने डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट नहीं किया। ये वाइट हाउस और इजराइल ने मिलकर ड्राफ्ट किया है। और आप अगर वो तकरीर सुने जिसमें सदर ट्रंप ने अपने अल्फाज बड़े सख्ती से कहे थे कि इजराइल वुड हैव माय फुल बैकिंग टू फिनिश द जॉब ऑफ डिस्ट्रॉइंग द थ्रेट ऑफ हमास इफ हमास रिजेक्ट्स द डील। एंड फिर रिपीट किया, बीबी यू वुड हैव आवर फुल बैकिंग टू डू व्हाट यू हैव टू डू। और बीबी नेतन्याहू को पता था ये, क्योंकि ये बातचीत हो चुकी थी और उन्होंने भी यही रिपीट किया और कहा कि if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, मतलब कि इसराइल फैसला करेगा कि हमास ठीक कर रहा है या नहीं, then Israel will finish the job by itself. और एक और बात, बीबी नेतन्याहू ने बड़ा क्लियरली व्हाइट हाउस पे सदर ट्रंप के सामने कहा
کہ I was encouraged by your clear statement at the UN against the recognition of a Palestinian state. تو میرے نزدیک یہ 8 مسلمان ممالک جو تھے جن میں وہ بھی ممالک شامل ہیں جو ابراہیم اکارڈز کے سگنیٹریز ہیں، ان کے پاس اتنی لیوریج تھی. آپ اگر ان کی مجھے اجازت دیں میں کچھ تھوڑی ڈیٹیلز بتاؤں کہ کیا ٹریڈ ریلیشن شپس ہیں جی سر. ابراہیم اکارڈز کی، اور اگر وہ اس کی تھریٹ کریں کہ ہم سسپینڈ کریں گے اس کو ٹل دیر از اے سیز فائر اینڈ ودرال فرام غزہ، تو دے وڈ ہیو سم لیوریج. لیکن ایک لفظ نہیں اس کے بارے میں لکھا گیا. یونائٹڈ عرب ایمریٹس، Morocco اور بحرین are signatories to the Abraham Accords. Sudan is also a signatory، لیکن سودان میں کیونکہ کافی مصیبت ہے ملک کے اندر، اس لیے انہوں نے ریٹیفائی نہیں کیا. یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو ٹریڈ اسٹیٹسٹکس ہے، bilateral trade between Israel or UAE has reached 1.66 billion a year. Sorry, in the first half of 2024, 7% increase over the previous year. Trade agreements ہیں، free trade agreements ہیں. اسرائیلی ٹیکنالوجی کمپنی نے انویسٹمنٹ کی ہے ابو دھابی میں $540 ملین کی. گورنمنٹ پروگرام ہے، اماراتی انویسٹمنٹ اسرائیلی کمپنیز میں ہو رہی ہیں. کوئی $1 بلین کا جوائنٹ پروجیکٹ ہے ابو دھابی میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ، اور ڈیفینس کوآپریشن ہو رہی ہے. یو اے ای از ناؤ اے میجر ریسیپینٹ آف اسرائیلی آرمز ایکسپورٹ، $14.8 بلین کے. موراکو کا بھی یہی اسٹوری ہے. ایجپٹ جو کہ ابراہیم اکارڈز کا نہیں تھا لیکن جس نے اوبیسلی پہلے اوسلو اکارڈز وغیرہ پہ دستخط کیے ہوئے ہیں، ان کی جو آپ ڈیٹا دیکھیں کہ اگست 2025 میں ابھی حال ہی میں انہوں نے $35 بلین کی اگریمنٹ سائن کی ہے ٹو ٹرپل دا فلو آف گیس فرام اسرائیل انٹو ایجپٹ. اور پھر سیمنٹ اور فرٹیلائزر کے ایکسپورٹس ہیں. تو جارڈن کا بھی یہی حال ہے. ان کی حالانکہ ٹریڈ اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن وہ بھی بڑھ رہی ہے. نیچرل گیس کی ڈیلنگز ہیں، کوالیفائڈ انڈسٹریل زونز بنائے جا رہے ہیں. تو یہ سب لیوریج ہے عرب ممالک کے پاس، مسلمان ممالک کے پاس. یہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا، کوئی استعمال نہیں کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی سسپینشن کی جائے اس وقت تک کہ جب تک جنگ بند نہیں ہوتی اور اسرائیل ودرا نہیں کرتا غزہ سے، تو پھر اس کا کیا فائدہ. تو شجاع نواز صاحب سر پھر کیا ہم سمجھیں، آئی مین جیسے بہت سے لوگوں کا تو خیال ہے کہ دس انٹائر پلان جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا سر کہ اٹس بین سیٹ اپ اور فریم ٹو فیل. آپ کو بھی یہی لگتا ہے سر؟ یہ ایک علامتی بیان ہے، علامتی پلان ہے، اور اسرائیل میں سمجھتا ہوں کہ چاہتا ہے کہ حماس اس کو ریجیکٹ کرے کسی وجہ سے، تاکہ وہ غزہ کی مکمل بربادی کر دیں. اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کون غزہ کو کنٹرول کرتا ہے. اور اسی وائٹ ہاؤس کی تقریر میں پرائم منسٹر نتن یاہو نے بڑے کلیئر الفاظ میں کہا تھا کہ اسرائیل ول کنٹینیو ٹو کنٹرول دی ایریا. مطلب یہ کہ بارڈر سب ان کے کنٹرول میں ہے، جو آمد و رفت ہوتی ہے، جو ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں وہ سب اسرائیل کے ہاتھ جاتے ہیں. یو کانٹ سینڈ اینی تھنگ ٹو اینڈ فرام غزہ وداؤٹ اسرائیلز پرمیشن. اور پہلے یہ ہوا ہے کہ اسرائیل نے جو ٹیکسز بھی کلیکٹ کیے، کسٹمز ڈیوٹیز، وہ بھی غزہ کی اتھارٹی کو نہیں دیے. تو یہ سب کچھ سامنے رکھ کے خاص طور پہ مسلمان ممالک کو اور یورپین ممالک کو چاہیے کہ وہ مل کے اور ایک نیا پلان ریوائیو کریں اگر یہ پلان فیل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکے گا. اب ایک اور بات جو ہو رہی ہے کہ اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی جس میں کہ مسلمان ممالک شاید شامل ہوں، انڈونیشیا کیا جا رہا ہے، اس میں پاکستان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے. اور میں نے ڈار صاحب کا بیان دیکھا تو انہوں نے بڑے کیئرفل الفاظ میں اس کے ساتھ ڈیل کیا، مطلب کمٹمنٹ نہیں کی، کیونکہ شاید یہ ان کا فیصلہ نہ ہو، شاید یہ فیصلہ GHQ کا ہو. لیکن پاکستان
की बहुत अहमियत है यूएन पीस कीपिंग में। वो और बांग्लादेश जो है ये लीडिंग सप्लायर्स ऑफ पीस कीपिंग ट्रूप्स, और ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान ने तकरीबन 46 मिशंस की हैं तकरीबन 29 ममालिक में यूएन पीस कीपिंग में, और 167 पाकिस्तानी शहीद भी हुए हैं उन मिशंस में। तो पाकिस्तान की काफ़ी एक्सपीरियंस है और एक जिम्मेदारी भी होगी। जी लेकिन अगर ये स्टेबलाइजेशन फोर्स यूएन के पीस कीपिंग प्रोग्राम के तहत नहीं होती तो उनकी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होगी? क्या इसराइल वो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट फिक्स करेगा या अमेरिका फिक्स करेगा? क्योंकि इसराइल ने यूएन ट्रूप्स के साथ भी जो लेबनान के बॉर्डर में किया है वो हमें पता है। तो बहुत ज़रूरी होगा कि बड़े क्लियर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, ताकि अगर कोई क्लैश होता है इसराइली आईडीएफ के साथ तो जो पाकिस्तानी या इंडोनेशियन या दूसरे मुसलमान ममालिक के ट्रूप्स हैं उन्हें पता है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया शुजा नवाज साहब, आपने लिए सर वक्त निकाला और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कुछ इश्यूज़ को हाईलाइट किया। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सिक्योरिटी के हवाले से, और वो भी पाकिस्तान में। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है। वक्तन फ़वक्तन हमें जो है वाक़यात भी ऐसे होते हैं जिससे एहसास होता है कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो अभी उसमें काफ़ी हम कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान, वाक़यात जो हैं वहाँ से हमें सुनने को मिलते रहते हैं। इसी हफ्ते क्वेटा में हाली रोड पर जो एफसी का हेडक्वार्टर्स है उसके करीब दहशतगर्दों ने हमला किया। वैसे तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस हमले को नाकाम बना दिया, मगर ऑब्वियसली फिर भी सवाल उठे इस सारे मामले पर, या परेशानी हुई कि जो दहशतगर्द थे वो एफसी के हेडक्वार्टर्स के, या हम कह सकते हैं क्वेटा शहर के इतने अहम हिस्से तक कैसे पहुँचे। उसके बाद फिर बहुत सी इतलात आई आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से कि किस तरह उनके ऑपरेशंस में बहुत से जो दहशतगर्द हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हों चाहे बलूचिस्तान में, उनको मारा गया है। उसे इस वाक़े से अगले दिन ही फॉर एग्ज़ाम्पल 18 जो दहशतगर्द हैं उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में हलाक किया। खैबर पख्तूनख्वा में भी वाक़यात वक्तन फ़वक्तन होते रहते हैं, और इसी हवाले से फिर जब गुफ्तगू शुरू होती है तो कहीं ना कहीं ये मामला जाके अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत तक पहुंचता है। बहस बार बार पाकिस्तान में हो रही है कि ये जो दहशतगर्द हैं या दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, इन को तब तक काबू में नहीं लाया जा सकेगा जब तक हमारे पास बहुत ज़्यादा हम कहें सपोर्ट या कोऑपरेशन नहीं होती काबुल में जो इस वक्त हुकूमत बैठी है। और इसी हवाले से जो एक बहुत अहम पिछले दिनों की डेवलपमेंट थी वो ये थी कि रूस की दावत पर अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक जो चौथी 4 फरीक़ी वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हुई। ये 25 सितंबर को हुई। इसमें जो थे पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस के वज़ीर ख़ारजा जो थे इन्होंने शिरकत की। बहुत गहरी तशवीश का इजहार भी हुआ। जो सारी सिक्योरिटी की सिचुएशन है अफ़गानिस्तान से लेके जो दहशतगर्दी की बात हो रही है उसमें मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस का भी जिक्र हुआ, चाहे वो दाइश हो, अल-कायदा हो और TTP हो। और इस बात पे ज़ोर दिया गया कि अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का जो फ़रोग़ है और इसकी सरज़मीन से जो दहशतगर्दी हो रही है, इन ख़तरात का मुकाबला करने की ज़रूरत है। इन्होंने ये मुतालबा भी किया अफ़गान हुकाम से कि एफ़र्ट्स किए जाए इस सारे मामले में, ख़ास तौर पे दहशतगर्दी के हवाले से। बट क्या इस तरह के जो मुतालबात हैं या डिक्लेरेशंस हैं उनसे काबुल की हुकूमत पे कोई दबाव बढ़ता है? इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, गहरी नज़र रखते हैं ये अफ़गानिस्तान के मामलात पे। वेलकम टू द शो सर। जी ताहिर साहब, सर एलामिया तो आया, कोई पहली मर्तबा नहीं आया, पर जैसे कि मैं कह रही थी कि अब सवाल ये है कि सर कितना फ़र्क पड़ता है ऐसे एलामियों से, ऐसी डिक्लेरेशन से काबुल पर?
اعلامیہ میں کچھ آپ نے بتا دیا. میں شروع کروں گا. جو افغانستان میں طالبان حکومت ہے انہوں نے اس اعلامیے کے مختصر سے حصے کا خیر مقدم کیا تھا، اور وہ وہی ہے کہ افغانستان میں جو غیر ملکی بیسس کی بات ہوتی ہے یا باغرام کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اس اعلامیہ میں اس کی بھی مخالفت کی گئی تھی کہ غیر ملکی وہاں پہ نہ افغانستان میں نہ افغانستان کے ارد گرد کوشش نہ کرے بیسس بنانے کی. امریکہ کو اشارہ تھا، امریکہ کا نام نہیں لیا. اس کا تو طالبان نے خیر مقدم کیا. لیکن یہ اعلامیہ اگر آپ نے پڑھ لیا کافی حصہ، اس کو میں نے بھی پڑھا ہے، تو اس میں زیادہ جو اس اعلامیہ میں زیادہ جو حصہ ہے، زیادہ ذکر ہے، وہ افغانستان میں جو گروپس ہے ان کے بارے میں تشویش ہے، اور اس نام لیے گئے ہیں، کافی سارے نام لیے گئے ہیں، جس میں آپ نے ذکر میں ٹی ٹی پی ہے، کلدم، اس میں بیلے ہے، اس میں جو مشرقی ترکستان اسلامک موومنٹ ETIM ہے اس کا ذکر ہے، اس میں جیش العدل کا ذکر ہے، مجید بریگیڈ کا بھی خصوص ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کا بھی کہ وہ افغانستان میں اسی اعلامیہ کے مطابق افغانستان میں ہے. پھر طالبان کو ان کے وعدے یاد دلائے گئے ہیں کہ آپ نے عالمی برادری سے ان گروپس کو ختم کرنے کا، ان کی ریکروٹمنٹ بند کرنے کا، ان فنڈنگ روکنے کا آپ نے وعدہ کیا ہے، تو آپ وہ وعدہ پورا کریں. طالبان کے لیے اپنے یہ ان ممالک کا میسج ہے جن کے سب سے اچھے تعلقات ہے طالبان کے ساتھ، روس کے، چین، ایران، اور چلو پاکستان کے تھوڑے سے مشکلات ہیں، لیکن پھر بھی سفیر کی سطح کے تعلقات ہے. طالبان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ شاید اس طرح اس کو سیریس نہیں لیتے، اس طرح ایکشن اس پہ نہیں لیتے. تو میرے خیال میں وقت کے ساتھ یہ اعلامیہ پچھلے اعلامیوں سے، اسی جو 4 ممالک ہیں، میں نے اس کے پچھلے بھی پڑھے ہیں، یہ سب سے جامع ہے، بہت زیادہ سخت ہے. اور اب طالبان اگر اس کو بھی اس طرح اہمیت نہیں دیں گے تو میرے خیال میں وقت کے ساتھ جو طالبان سے ان ممالک کے جن سے ان کے ایک لحاظ سے دوستی ہے، اچھے رابطے ہیں، روس نے تسلیم بھی کیا ہے، چین نے اس کے سفیر کو ساتھ رکھا، ایران نے اس کے سفیر کو تسلیم کیا ہے، ہمارے پاکستان میں اس کا سفیر ہے، تو میرے خیال کی ناراضگی بڑھے گی جو طالبان کی حکومت کے لیے نظر میں بالکل بھی اچھا نہیں ہے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں طاہر خان صاحب سے. طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے جیسے ابھی کہا کہ وہ سنجیدگی سے نہیں لیتے ایسے اعلامیوں کو، تو سر پہلے بہت ذکر کیا کرتے تھے قندھار اور کابل کا جو ایک فاصلہ ہے یا سوچ میں فرق ہے. کیا یہ دہشت گردی کے ایشو میں بھی کوئی ایسا فرق پایا جاتا ہے، یا دہشت گردی کے اس معاملات پہ یا جو یہ غیر سنجیدگی کا آپ نے جس کا ذکر کیا، یہ اس کا کوئی ان کی آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے؟ غیر سنجیدگی کا لفظ تو شاید میں استعمال نہ کروں، لیکن سوالات ضرور یہ ممالک اٹھائیں گے، کیونکہ جب 4 ممالک کا ایک ہی موقف آتا ہے تو اس کی کوئی اہمیت ضرور ہوتی ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ اس میں ایک حصہ جو آپ کے فیور میں جاتا ہے، افغانستان کے فیور میں جاتا ہے کہ کوئی مہارا آنے کی وہ نہ کریں، اور ان پہ سینکشن کی ختم کرنے کی بات بھی کی ہے، ان کے جو اثاثے ہیں ان کی ریسٹوریشن کی بات بھی کی ہے، تو یہ طالبان حکومت کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ نے اس میں سے بہت چھوٹے حصے کا تو ویلکم کیا اور اچھا کیا، بالکل کرنا چاہیے تھا، لیکن جو اگر 20 نکاتی ہے تو اس میں 18 نکات تو دیگر معاملات پہ ہیں، تو وہاں تو آپ نے کوئی وہ نہیں کیا. تو میرے خیال میں غیر سنجیدگی میں نہیں کہوں گا، شاید جس طرح آپ نے کہا تو اسی طرح کافی لوگ سوچیں گے. اور میں نے جو بات کی ہے کہ آپ ان اعلامیوں کو، ماضی والے کو پڑھے، اس کو پڑھے، تو وقت طالبان کے لیے مطالبات بھی ان سے زیادہ ہو رہے ہیں، اور دوست ممالک یہ جو مطالبات اس طرح ہوتے ہیں جو اس چیز کا ذکر ہوتا ہے جن کو ممالک یہ سوچ لیں کہ ان میں کوئی پروگرس نہیں ہو رہی، اسی لیے بار بار ذکر ہوتا ہے. تو بار بار کب تک یہ ذکر ہوگا؟ تو لہٰذا ان کی ذمہ داری ہے میری نظر میں. آپ نے کہا کابل قندھار کی، میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے پہ قندھار اور کابل کا ایک وہ ہو. قندھار نے تو ایک فتویٰ جاری کیا تھا، وہ ایک میسج تھا، گو کہ وہ افغانوں کو روکنے کے لیے تھا، لیکن افغانوں کو روکنے کا مسئلہ پاکستانی طالبان کے لیے بھی اس میں ایک میسج تھا. لیکن اب آن گراؤنڈ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا،
بلوچستان کو کردم TTP نے اس کو ذمہ داری قبول کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کا آپ نے ذکر کیا اور آپ نے اچھا کیا, کیونکہ بلوچستان جتنا حساس ہے, جتنا پاکستان کے لیے اہم ہے, جتنی ان کی جغرافیکل پوزیشن ہے ایران افغانستان کے ساتھ سرحدات کی, اسی طرح وہاں پہ ان گروپس کا فوکس زیادہ ہے. یعنی TTP ہے جنہوں نے حملہ کیا ابھی چند دن پہلے, پھر بلوچ گروپس ہے, پھر داعش بھی کبھی کبھی ٹارگٹ کرتی ہے وہاں پہ, اور ماضی میں تو بڑے بڑے حملے کیے ہیں بلوچستان میں. تو اچھا لہٰذا طاہر صاحب بلوچستان کو معاف کریے گا, میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں کیونکہ وقت ذرا کم ہے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو باگرام بیس کے حوالے سے امریکن صدر کا پیغام آیا ہے, تو کیا اس کے اوپر کابل حکومت اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ آفیشل تو ہم نے دیکھ لی اسٹیٹمنٹ, اور پھر یہ جو ممالک ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی یہ کوئی ایک جس کو کہتے ہیں نا, وہ بھی امریکہ کی اس ڈیمانڈ کو خیر مقدم تو نہیں کہیں گے؟ ایک تو ان ممالک کے لیے تھوڑا سا ان کو بھی بتانا چاہیے کہ آپ کے اس اعلامیہ میں طالبان کو تو آپ نے کلیئرلی کافی سارے میسیج دے دیے, لیکن آپ نے امریکہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ جب امریکہ ہی اوپنلی اس کے صدر روزانہ یا ہفتے میں یا مہینے میں تو روزانہ باگرام کا ذکر کرتا ہے, دھمکیاں بھی دیتا ہے, اور اعلامیہ جو 4 ممالک بیٹھ گئے طالبان کو تو میسیج اچھا کیا, لیکن امریکہ کا نام لو نا. آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر بیسس کی بات اور وہاں پر آنے کی بات, تو باگرام میں میرا نہیں خیال کہ طالبان اس کو افورڈ کر سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پیسے لے لیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, میرا نہیں خیال, کیونکہ یہی مسئلہ 18 مہینے پاکستان امریکہ کے درمیان قطر کے مذاکرات میں امریکیوں کی یہ خواہش تھی کہ نکلنے کے بعد یا کچھ نہ کچھ لوگ ان کے انٹیلیجنس کے آپریٹرز کوئی پریزنس وہاں پہ ہو, لیکن طالبان نے اسے کہا کہ یہ بالکل یہ تجویز نہیں مانی جائے. تو پھر امریکہ نے لہٰذا انہوں نے سب اس وقت تسلیم کر لیا, لیکن امریکہ نے باگرام کو نہیں نکالا کیونکہ صدر ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ وہ دنیا کا سب سے مضبوط, دنیا کا سب سے وہاں لمبا رن وے, پھر چین 1 گھنٹے کے فاصلے پہ. تو لہٰذا امریکہ تو اس مطالبے کو میرا نہیں خیال کہ اس کو چھوڑیں گا, اور پھر وہاں پر وہ $7 ارب کی ویپنز کی بات بھی کبھی کبھی کرتا ہے. تو لہٰذا طالبان کے لیے ایک چیلنج ہے, کیونکہ طالبان امریکہ سے اچھے تعلقات بھی چلتے ہیں. ان سے ابھی جو امریکی وفد گیا تھا انہوں نے کہا ہم منرل میں وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے, ہم شاید آپ کو نیو یارک میں ملنے کی وہ اجازت بھی دے دیں, شاید کہ کونسلیٹ بھی آپ کے حوالے کرے. تو لیکن ٹرمپ نے کہا تھا نا کہ ہم بھی ان کے ہم سے مطالبات ہیں, تو لہٰذا ہمیں دیں, لیکن میرا نہیں خیال تو باگرام دیں گے, کیونکہ پھر طالبان کا اپنا جنگجو ان سے کہے گا کہ ہم نے 20 سال لڑائی امریکیوں کے خلاف کی ہے, تو کیسے وہ واپس یہاں پہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ طاہر صاحب, آپ نے ہمارے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے آزاد کشمیر. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے آزاد جموں کشمیر کا, جہاں پچھلے کچھ دنوں سے جو عوامی ایکشن کمیٹی یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے مظاہرے کر رہی تھی, احتجاج جاری تھے, اور پھر یہ بھی تفصیل سامنے آئی کہ جو احتجاج تھے وہ پرتشدد ہو گئے. اب تک کی جو اطلاعات ہمارے سامنے ہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 جو ہیں پولیس اہلکار اور 3 شہری جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں, جبکہ 70 کے قریب جو پولیس اہلکار ہیں وہ زخمی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو اس وقت ملک میں موجود نہیں ہیں بلکہ اس وقت سفر میں ہیں, ان کا پیغام بھی آیا اس حوالے سے, ان کو جو انہوں نے گہری تشویش کا اظہار کیا, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تحقیقات کا بھی حکم جاری کر دیا اور اپیل بھی کی شہریوں سے کہ وہ پرامن رہیں. پھر یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے حکومت کی طرف سے جو اب اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کرے گی. کمیٹی جو ہے اس میں کافی سینئر لیڈرز ہیں, اور وہ نہ صرف PMLN سے ان کا تعلق ہے بلکہ PPP سے بھی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب, طارق فضل چودھری صاحب, احسن اقبال صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے راجہ پرویز اشرف صاحب اور قمر زمان قائرہ صاحب, یہ سب اس وقت مظفر آباد پہنچ چکے ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کے مذاکرات بھی شروع ہو چکے ہیں. اب کوشش یہی ہے
कि ये मुज़ाकरात से मामला हल हो जाए। कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने भी आई थी कि काफ़ी जो पॉइंट्स हैं या मुतालबात थे उन पर बात भी हो गई है। और दूसरी तरफ आज जो एक और बहुत अहम इशू और अफसोसनाक इशू वो ये था कि आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब पे पुलिस की तरफ से हम कह सकते हैं एक हमला हुआ। इस्लामाबाद में पुलिस जो थी वो नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जो कश्मीर की ये अवामी एक्शन कमेटी थी उसके मुजाहिरे की कवरेज के लिए जो सहाफ़ी पहुंचे हुए थे उनके ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया और क्लब में भी दाखिल हुई और वहाँ भी सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये मुजाहिरीन जो वहाँ खड़े थे प्रेस क्लब के बाहर और मुजाहिरा कर रहे थे उनको वहाँ से हटाने की जब कोशिश की पुलिस ने तो वो प्रेस क्लब में दाखिल हुए और वहाँ सहाफ़ियों की भी मारपीट हुई और ये भी फुटेज सामने आई है कि पुलिस वाले जो थे वहाँ तोड़ फोड़ कर रहे थे। मगर वाक़ई के फ़ौरन बाद हुकूमत की तरफ से तलाल चौधरी साहब जो थे वो प्रेस क्लब पहुँचे और जो मोहसिन नकवी साहब हैं मिनिस्टर फॉर इंटीरियर उन्होंने एक इंटरनल इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दिया है। इन सब इशूज़ पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कल्बे अली, अब नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद, डॉन न्यूज़पेपर इस्लामाबाद, हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सर। सर पहले अगर मुज़ाकरात की बात हो जाए, क्या तफसील है आपके पास, मुजफ्फराबाद में अभी तक क्या बात हुई है? ये जो अवामी एक्शन कमेटी है इसके बेसिकली जो मेन करता धरता ये एक्टिविस्ट हैं वो 9 लोग हैं और ये 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट से हैं। एक पुंछ से 3 लोग हैं, मुजफ्फराबाद से 3 लोग हैं और 3 लोग जो हैं वो मीरपुर से भी हैं। तो यानी एक्चुअली इट कवर्स पूरा का पूरा एजेके कवर कर रहे हैं। और आज इससे पहले जो गवर्नर ने कोशिश की थी वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और अमीर मुकाम इन लोगों ने एक अपने हिसाब से नेगोशिएट करने की कोशिश की। अब जो है वो ज़्यादा सीरियस काम है जैसे आपने खुद ही बता दिया। और ये जो है कल तक तो वो लग रहा था कि जैसे जैसे आपने खुद कहा कि तारिक फजल चौधरी साहब अकेले ही लगे हुए थे, बट आज तो बहुत हेवी वेट्स गए हैं। और इसकी वजह है कि अमीर मुकाम वहाँ गए थे और वो वज़ीर भी हैं, मतलब गिलगित बल्तिस्तान और ये अमूर एजेके अमूर के, तो वो ज़रा हैंडल कर लेंगे वहाँ के। और दूसरी जो चीज़ जो अभी तक हमारे एक क्लियर कट आई है जो थोड़ी बहुत मुझे पता लगा है कि जिसकी रिसेंटमेंट बढ़ी है, जिसकी वजह से भी ये वाली एक टीम गई है जो कि एक पॉलिटिकल नेगोशिएशंस में बहुत अच्छे खासे माहिर हैं ये लोग, यानी राना सनाउल्लाह साहब भी पंजाब में मतलब मुख्तलिफ हवाले से लश्कर जंगी हो जाए कहीं पे भी, और कायरा साहब और परवेज़ अशरफ, ये इन तीनों का तो बिलखुसूस बहुत अच्छा एक्सपर्टीज़ है कि बहुत सीरियस जो सिनेरियोज और ये भी है कि अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप का भी उनके ऊपर एतबार है कि वो जो डिसीजन लेते हैं इन्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि जो ये फैसला कर लेंगे वो इवेंचुअली एक्सेप्ट हो जाएगा, जो बाकी बहुत सारे लोगों में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी अभी उस स्टेचर पे हैं भी नहीं। तो जो नज़र आता है, जो आज मेरी बात हुई थी कि लोगों में जो रिसेंटमेंट है कि अमीर मुकाम साहब ने इस बात का इजहार किया था कि जो जनरली हमारे मुल्क में, हमारे जैसे मुल्कों में एक प्रॉब्लम होती है कि जो पहली डायरेक्टिव पुलिस को दी जाती है कि ज़रा इनको तुन के रखो, और वैसे भी समझा जाता रहा है हिस्टोरिकली कि कश्मीर के लोग इतने तशद्दुद उसमें है नहीं, और इनको ज़रा इस्लामाबाद पुलिस वाले या एफसी वाले अगर 2-4 डंडे मारेंगे। सर अब मुझे ये बताएं, अब मैं बल्कि अपने नाजरीन को भी यहाँ एक्सप्लेन कर दूं कि हमने बहुत कोशिश की कि हम कश्मीर से भी आपके साथ किसी को शामिल कर लें, बट बिकॉज ऑफ द फ़ोन प्रॉब्लम हमारा किसी से रब्ता नहीं हो सका, इसलिए हम इस्लामाबाद में बैठ के ही कश्मीर की बात करें। मतलब दिस इज़ नॉट आउट ऑफ चॉइस कि वहाँ मुजाहिरे इस वक्त जारी हैं या वो बिकॉज अब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उनमें कोई कमी आई है? शाम वहाँ एक कश्मीर जैसे एक कोई बहुत ही हेविली और डेवलप्ड अर्बनाइज्ड एरिया है नहीं, तो वहाँ पे जो मुजाहरे का मतलब, और ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों की वजह से अगर आप टेरेन हम सब वाकिफ़ हैं कि एक सिंगल रोड्स हैं बेशतर जगहों पे, तो अगर एक मेन रोड पे मुजफ्फराबाद के भी किसी 1 या 2 चौक पे भी लोग आ जाएं गिरदो नवा से, तो वो एक ही यानी सारा इस्लामाबाद ब्लू एरिया वाली रोड पे आ जाए तो ऐसा लगेगा कि यानी कि एक तो लोग बहुत ज़्यादा नजर आएंगे और दूसरा ये कि और कोई रास्ता नहीं। सर वेरी क्विकली कि इस वक्त मुजाहरे जारी हैं कि नहीं जारी? मुजाहरे इस तरह से जारी नहीं हैं, ठीक वो है। लोग अपने घरों में या अपनी जगह चले जाते हैं और फिर उसके बाद वापस आ जाते हैं, और इसी वजह से ही उस कम्युनिकेशन को रोकने के लिए वहाँ टोटली इंटरनेट और वो बंद किया हुआ है। अच्छा सर, वी रन आउट ऑफ टाइम बट वेरी क्विकली आज प्रेस क्लब में क्या हुआ है? कुछ इतलात हैं कि पुलिस
एकदम इतने गुस्से में कैसे आ गए? वही आई सपोज कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनके जहन में ये कुछ ज़्यादा बार बार आता जा रहा है कि जो ज़्यादा नहीं बात मानता उसको रत उनके रखो। तो वो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पुलिस ने उनकी पिटाई की। अब इसमें काफ़ी सारे लोग थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, वकीला सहाफ़ी भी हैं, तो यूट्यूबर्स हो गए जो एक जिसको हम 50-50 समझते हैं कि सहाफ़ी हैं या नहीं हैं, ये सब लोग थे। जब पुलिस ने पिटाई की तो बहुत सारे लोग भाग के अंदर आ गए। जो कुछ लोग अंदर आए उनको कुछ को टारगेट किया हुआ था, उनको पकड़ने के लिए जब पुलिस अंदर आई तो ऑब्वियसली एक अच्छे रिलेशंस हैं पुलिस के साथ इस्लामाबाद में, और लोगों ने आगे बढ़ के समझा कि शायद हम पुलिस को समझाएंगे, लेकिन पुलिस ने ज़्यादा उन्हें समझा दिया। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पुलिस इस्लामाबाद पुलिस ने ज़रा अंदर आके बैट एंड चार्जिंग की है प्रेस क्लब में, प्रेस क्लब में, वही अंदर आके। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक ऑन मंडे।